Naadjud tay upat ka business essentials. Primero is what you call operations. Mauna siya ay muhang paghimo sa imong produkto and or service. Lain-lain magutag mga negosyo. Naiuban sa toa na product business, naiuban sa toa service business. Ang always question jud ana is how can you be more efficient in delivering your products and services to your customer. Importante ka na ang pinakauna kay kung wala kay produkto, wala kay serbisyo, unsa may ika-offer nimo sa mga tao. Naiuban tao na maingon sila, "Sir, nindot akong produkto." Ang problema, walay tao nakabalo about sa ilang negosyo. Nakayhalin wala. Wala. Therefore, even if you have the best product, even if you have the best service, you need to know how to market. Sir, unsay kalahian sa marketing ug sales? Ang marketing is really more about promotion. Sales is all about conversion. Dili porket nag-market ka karon automatic ugma na kay halin. Kung maayo ka mag-market sa imong produkto sa imong negosyo, dapat naa kay ginatawag na sales. Tanan negosyo kinahanglang halin. Ikaw na kay negosyo karon wala kay halin, ang tawag ana charity. Ngano dili dapat ka maulaw mamaligya sa imong mga products and services. Kanang kwarta na imong makuha sa halin, mao na ikabayad nimo sa imong OPEX, taxes nimo, payroll nimo, and all other things in order for your business to survive. Here's the worst part po. Ang uban, daghan halin. Ang problema, dili sila kabalo unsaon pag-manage sa ilahang finance. Lain manggod ang halin sa ginansya. Klaro pa?